नमस्कार बंधुगण, जय श्री कृष्ण। भक्ति सागर सस्मिता चैनल आपण मानको स्वागत। आज आपण मानक पई प्रस्तुत पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एही पवित्र श्रावण मासरे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रवण किंबा पठन कले मनुष्य को अशेष पुण्य फल प्राप्ति होइथाय। पुराण अनुसार एही कथार महात्म्य सुनिबा द्वारा व्यक्ति समस्त सुख भोग करी शेषरे मोक्ष पाइथाय। जो माने संतान सुखरु वंचित सेमानंको सुयोग्य और सद्गुणी संतान प्राप्ति हुए, परिवारर वंश अग्रगति करे एवं वंशरे थिबा समस्त बाधा विघ्न दूर होइथाय। पिलामानंकर स्वास्थ्य भल रहे, सेमाने दीर्घायु हुअन्ति एवं जीवन रे सफलता पाती। ज्ञात अथवा अज्ञात सारे करिथिबा समस्त पाप क्षय हो जाइथाय। शास्त्र अनुसार एही दिन केवल कथा श्रवण कले बड़ बड़ यज्ञ जेपरिकी बाजपेय यज्ञ करिवार पुण्य मिलिथाय। जीवन शेषरे मनुष्य भगवान विष्णुंक परम धाम वैकुंठरे स्थान पाइथाय। तेबे आसंतु बंधुगण, एही एकादशी व्रत कथा आरंभ करिबा पूर्वरु श्री नारायण स्तुति पाठ करिबा। चैनल जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण लेखिबा को जमा भी कुंठाबद्ध करिवेनी। श्री नारायण स्तुति। जय जय नारायण प्रभु भगवान, क्षीर सिंधु मध्ये सदा अनंत शयन, कंज चरण सेवंती लक्ष्मी ठाकुराणी, सरस्वती पासे करू थांती वीणा ध्वनि, नाभिदेशु पद्म गर्भ होइन उत्पत्ति, चतुर्मुखे वेद ध्वनि पाठ करुथांती, श्री चरण नख तले गंगा देवी नित्य, ध्वज अंकुश चक्रादि चिन्ह विराजित, शंख चक्र गदा पद्म भुजे शोभा पाए, बक्षरे कौस्तुभ मणि सदा झुलुथाए, श्रीवत्स लांछन चिन्ह से दृष्टि गोचर, एड़े क महिमा प्रभु करुणा सागर, कोटि तटे पीतांबर हृदय जयंती, शिरे रत्न मुकुट बालर विकांति, चतुर्धाम रति आहे श्री पुरुषोत्तम, सच्चिदानंद चिन्मय प्रभु सर्वक्षम, गौरव गंजन आहे सत्य सनातन, वैकुंठ विहारी देव दुरित नाशन, पाप ताप हारी तुम्भे अव्यक्त चिंत्य, मुकुंद मुरारी दई तारी पद्म नेत्र, हर्ता कर्ता ध्यान ध्येय स्वाहा सर्वरूपी, सृष्टि स्थिति सूक्ष्म स्थूल तुम्भे सर्वव्यापी, अनंत कोटि ब्रह्मांड माळ माळ होई, तुम्भ लोम कूपे प्रभु सदा विराजई, अनंत करे जोग
निद्रा प्रभु जाई चिंतिल सृष्टि सर्जना भियाइबा पाई अंगमणिरु मेदका सुर सृष्टि करी ता शरीरे मेदिनी गढ़िल दैतारी अथय होइला जेणु मेदिनी जलरे लोम उपाड़ी न लीला खंजिल तहिरे सृष्टि भियान दायित्व वेद करे देल पालन दायित्व निजे बहन करिल संहार लीला को संकर्षणे अर्पी दे पिंड ब्रह्मांड को एकाकार कल साई सागर रेणु के हुए संख्या कही पारिब तुम्भर महिमा ताठू बड़ी असंभव केवल नाम को करी पारिले आश्रय संसार सागर दूर हुए भव भय नारायण नाम धरी पापीय जामिल निश्चिंतरे चली गला से वैकुंठपुर नाम जप करी जोगी ऋषि दिवारात्रि तुम्भर सानिध्य लाभ भवे करिथांती नामर महात्म्य वर्णी बाकु असमर्थ से नाम को गला माली करिबा यथार्थ तुम्भे प्रभु कृपा नेत्रे चाहे थिब जाहि तुम्भे प्रेमता हृदय उदय होई ए पिंडरे प्राण थिबा जाए विश्वपति नाम संख्या करी मोर काल जाऊ बीती चरणे शरण गली आहे नारायण करुणा एतिकी कर अळी करे दीन। एबे आसन्तु आरंभ करिबा पुत्रदा एकादशीर महात्म्य। युधिष्ठिर उवाच कहन्ति पंकज नंदन शुणिमा हे मधुसूदन श्रावण शुक्ल एकादशी कहे केउ नामे भासी एकादशी पुण्य फल विधि सहिते आदि मूल कहवा जा शुणी न रे उत्सुक एबे स्वर्गपुरे। श्रीकृष्ण उवाच राजा एमंत पचारन्ते आदरे कहन्ति अच्युते शुण हे नृप सावधान जे पापरा कथा मान जार श्रवण रे हेळे बाजपेयर फल मिले पूर्वे द्वापर जुग आदि पाइण माई स्मृति गादी एकाही राजा हेला तही नमरे मई जीत कही सेहु पालन कला मही
सुखी होई एका नृपति हेले दुखी कूଳରେ ତା ନୟନ ଦେଖି ଲୁଚିଲା ନାହିଁ ଧନମୟୀ ସନ୍ତତ ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତା ବହି ପ୍ରାୟସ ନଥିଲେ ତନୟ ହୋଇ ଲୋକେ ଦୁଃଖମୟ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରେ ନୃପତିର ଗଲା ଯେ କାଳ ବହୁତର ଗୃହୀଙ୍କ ଗୃହ ସୁଖତର ନୋହିଲା ପୁତ୍ର ନୃପଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ରଜା ଗଣେ ଡାକି କହିଲେ ଦୁଃଖ ମନେ ଏ ଜନ୍ମେ ଜାଣି ଧର୍ମ ଲୋପ କରି ମୁଁ ନାହିଁ ବିପ୍ରକୋପ ଅନ୍ୟାୟ ଧନ ରଖି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱଦେବ ଶୋଭା କାହିଁ ନ୍ୟାୟର ଅପହାର କାହିଁ ପାପୀର ଧନ ଆଣି ନାହିଁ ପୁତ୍ରର ପରି ପ୍ରଜା ପାଳି ଧର୍ମରେ ଜିଣିବ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୋଷକୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡ ଦେଲି ଶିଷ୍ଟକୁ ସମ୍ଭାବନା କଲି ଏ ରୂପେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଥାଇ କିମ୍ପା ପୁତ୍ରୀ ହେଲି ମୁଇଁ ଦ୍ୱିଜ ଉତ୍ତମ ବିଚାରନ୍ତୁ ଯେ ବିଧି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନୃପତିର ସମସ୍ତେ କରି ସୁବିଚାର ନିଜର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଦେଖି ନୃପତି ହେଲେ ଅତି ଦୁଃଖୀ ଲୋମଶ ଋଷିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବନ ଦେଶେ ଏ ବନ ସେ ବନ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ନୃପତି ହିତ ମନେ ଧରି ଆଶ୍ରମ ମାନବଧାରୀ ବୁଲନ୍ତେ ମୁନିକି ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟେ ମିଳିଲେ ଏ ଘୋର ତର ତପକାର ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନିରାହାର ଯେ ଜିତ କ୍ରୋଧ ନିରାମୟ ଜିତାତ୍ମା ଯେ ଅତି ସଦୟ ଯେ ସର୍ବତତ୍ଵ ମାନ ଜାଣି ଧର୍ମ ତତ୍ଵକୁ ପରିମାଣି ଅଛନ୍ତି ସନାତନ ହୋଇ ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁଷ କହି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସମେତ ସତ୍ୟେଶ କଳ୍ପ କଳ୍ପକେ ଯାହା କ୍ଲେଶ ଏକକୁ ଏକ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ପାଏ ଏଣୁ ଲୋମଶ ନାମ ହୋଏ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଜାଣେ ତ୍ରିକୋଣକୁ ଜାଣ ଦେଖିଏ ମହାମୁନି ପାଦ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଣ ବିଷାଦ ଆନନ୍ଦେ ହେଲେ କୁହା କୁହି ଭାଗ୍ୟବଶରୁ ଦେଖିଲଇ ସେ ପ୍ରଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଣାମ କଲେ କ ସମସ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ଦଣ୍ଡ ପରି ଦୂରେ ମୁନିଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଆଗରେ ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ମଧୁର ଲୋମଶୋବାଚ କହିଲେ କିମ୍ପାଗମନ କିଏଥି ତୁମ୍ଭର କାରଣ କିମ୍ପାଇଁ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ସ୍ତୁତି କରୁଛତି ମାତ୍ର କହୁ ଯେ ଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ସତ କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ହିତ ତାଦୃଶ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ
परर उपकार काम जनावाच शुण कहूची महामुने कारण आंभ आगमने जन्मिला एक संशय करता छेदन उपाय समस्त शास्त्र मान जाणी परम तत्व परिमाणी तुम्भर सम नाही मुनि हेले बाहेब पद्म जोनि आंबे समस्ते महिष्मति पुरर परजा प्रवृत्ति आसिलु शुणी तुम्भ कीर्ति करिब मनरथ तृप्ति ए महाराजा महिजित प्रजा पालने पितृवत ताहांकु पुत्रहीन देखी बेसादे होइअछु दुखी एतांक मित्र पुरोहिते ओइले आंभर संगते तपस्या कारणे ओइलु भाग्यरु तुम्भंकु देखिलु महात्मा जन मानकर दर्शन बहु शुभंकर एणु जाणुछि कार्य सिद्धि कहन्तु उपाय जे विधि शुणे परि तांक बाणी मुहूर्ते ध्यान करी मुनि ता पूर्व जन्म कृत जाणी कहिले तत्व परिमाणी लोमसोवाच पूर्व जन्म रे महिजित वैश्य जोनिरे होई जात दशारु धन हीन हेला एणु नृशंस कर्म कला वाणिज्य कर्मे रत होई ग्रामरु ग्रामांतर जाई ज्येष्ठ मासर कृष्ण पक्ष दशमी दिवस प्रत्यक्ष ए दिन मध्याह्न काल रे तृषारे चित्त जल ठारे देखी कुपिता से सतर गला से पीबाकु नीर सबच्छा होई सेही काले मिलिला एक गाई जळे निदाघे आर्त तृषावंत होई पियन्ते से बहुत घौड़ी देई से गाई की आपे पीला पय देखी से पाप कर्मे राजन जान होइला पुत्रहीन प्राक्तन दान पुण्य बळे नृप होइला मोहितळे प्रजावाच पुराणे शुणा अछि मुने पापर क्षय हुए पुण्ये पुण्यर उपदेश दिय जेणे होइब पाप क्षय दया करिण तपवंत मोरूपे महिष्मति कांत पाइबे वंशधर पुत्र सगोत्र होइब पवित्र लोमसोवाच श्रावण शुक्ल एकादशी जाको पुत्र दाभासी एकादशी महाव्रत कर समस्ते विधिमत से पुण्य निर्मल मानसे देव नृपति पुत्र आसे ए रूपे करन्ते नृवर अवश्य हेब वंशधर शुणलो मस सिद्ध बाणी
ନୃପର ପୁତ୍ର ହେଲା ମଣି, ଆନନ୍ଦେ ମୁନିଙ୍କି ପ୍ରଣମି, ଗଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭୂମି। ପ୍ରଜା ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୁରୋହିତ, ଏଠାରୁ ଶୁଣି ନିଜ ହିତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ, କାଳ ଆଗମ ଚାହିଁ ରହି, କାଳବଶରୁ ସେ ଶ୍ରାବଣୀ, ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଜ ଜାଣି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରି, ନୃପ ସହିତେ ନର ନାରୀ, ବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂକଳ୍ପିଲେ, ପୁତ୍ରଦା ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଯଥାବିଧିରେ ବ୍ରତ କରି, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନର ନାରୀ, ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନେ ସ୍ନାନ କରି, ବିପ୍ର ତିଥି ପୂଜା କରି, ରାଜାକୁ ପୁଣ୍ୟ ସମର୍ପିଲେ, ସୁପୁତ୍ର ପାଓତୁ ବୋଇଲେ। ପୁଣ ସ୍ୱୀକାର କରି ରାଜା, କରି ଦେବତା ଦ୍ୱିଜ ପୂଜା, ଦ୍ୱାଦଶୀ ହବିଷ୍ୟ ସାରିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ନେଲେ। ରାଣୀ ପୁତ୍ରଦା ଫଳ ପାଇ, ଶୋଭନ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ, ଶୁଭ ଦିନରେ ଯଥା କାଳେ, ସେ ରାଣୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ଏ ରୂପେ ପୁତ୍ରଦା ବିକାଶୀ। ଦୁଇ ଲୋକରେ ସୁଖ ଲୋଭ, ଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇବ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ, ରବି ରହନ୍ତେ କର୍କଟରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସୁଦେବ ହେବ, ପବିତ୍ରାରୋପଣ କରିବ। ପବିତ୍ର କହିବା ଯେ ଶୁଣ, ଜାଣି କରିବ ଆରୋପଣ। ଖୈମର ଯତତ୍ୟମ ହେମ, ବିଭବେ ଗୁଣ ଘେନିମ। କୁଶ କୌଶେୟ ପଦ୍ମକାଶ, ବ୍ରହ୍ମଣୀ କର୍ତ୍ତୁକ କାର୍ପାଶ। ଏ ଗୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଘେନିମ, ସ୍ନାନ କରିଣ ତ୍ରିଗୁଣିମ। ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ରକୁ ଅବଧରି, ପୁଣି ତା ତିନି ଗୁଣ କରି। ଗୋବୋଧନାନ୍ତରିତ ଶେଷ, ପୂର୍ବ ଦିବସେ ଅଧିବାସ। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ତେବେ ସୁଧର୍ମେ ପରିଚାରି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସାଇ, ଆସନ ପାଦାସନ ଦେଇ। ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରେ ଭରି, ଦେବଗନ୍ଧାଦି ପୂର୍ବ ପରି। ଆଉ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୂଜିବ ଦେଇ ସୁଭୋଜନ। ଏଥୁ ଦେବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବ, ପବିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗେ ଦେବ। ରୁଦ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ଜାଣ, ବିଷ୍ଣୁରେ ଶିବେ ବା ଅର୍ପଣ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆଚରିବ, ପବିତ୍ରାରୋପଣ କରିବ। ଏଶକ ସାଗର ସଂସାର, ଯେବେ ତରିବା ଇଚ୍ଛା କର। ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତିରେ ଯେବେ ଲୋଭ, ଏ ବ୍ରତ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବ। ବିଧିରେ କରିବ ଏ ବ୍ରତ, ବିଧିଟି ଏଥିରେ ନିୟତ। ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ବତ୍ସର ପୂଜି, ବିଫଳ ହୁଏ ଥାଅ ବୁଝି। କରିଣ ପବିତ୍ରାରୋପଣ,
महात्म्य श्रवणे अर्जुन एकादशी रे त्रितय करि पापरु मुक्त हुओ पुत्रदा एकादशी कर सुपुत्र सौख्य पाओनर परलोकरे सुख पाओ जान स्वर्ग को ए उपाय। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रावण शुक्ल पुत्रेदा एकादशी महात्म्ये अष्टादश अध्याय। एबे आसन्तु एही पवित्र दिन रे किछि समय हेउ पछे श्रीमद् भागवत गीता पाठ करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो नृसिंहचरण अनादि परम कारण जार आदि मध्य अन्ते विचार न घटे जगते। इंद्रिय अर्थ जे जानन्ति सत्य जे नित्य प्रकाशन्ति आनंद मने वेद सार ब्रह्मांड कला से विस्तार जार स्वरूप हृदय चिंती वेद पुरुष न जानन्ति मृत्तिका विकार जेमंत जल नले सुजंत्रित रूप रूप स्थिति तीने जा जोगरे अनुमाने स्वभावे नहे जे मंत ए सांख्य योगींकर मत। आत्मा प्रकाशे जन्म होई निरते कुह को बोलाई सत्य परमानंद हरि जहा भाविले भवतरी तार चरणे नित्य ध्यान करि तरन्ति सुव्यजन से हरि पाद हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी अशेष जगत रहिते बंदई दास जगन्नाथे निर्मल मुनिंकर मते हरिचरित भागवते कहिबी अछि जेते गुण सुजने सावधान शुण कपट धर्म जार नाही स्वभावे पंडित बोलाई से साधु जनकर धर्म माया वर्धित शुभ कर्म से धर्म जे अनुमाने एणु संसारे जेते ज्ञानी तांको विचारे वस्तु जेते कहिबा शुण एक चित्ते लक्ष लक्ष जेते जानी बोध विचारे परिमाणी से वस्तु अछि जई पुरी जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी श्रवण मात्रे मोक्ष पाई त्रिताप मान क्षय जाई हृदरे बसायित क्षण अनादि प्रभु नारायण एणु अधिक अन्य ग्रंथे कि प्रयोजन ए जगते ए भागवतर महिमा के कही पारे गुण सीमा सकल देव होई वृक्षे फल फलिले अंतरिक्षे केते दिने पाची तले वृक्ष पड़िले वायु बले
ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉପେକ୍ଷୀ ତ ସେ ଅଧର ପାନ କଲେ ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସ ସାର କିଅ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁ ଗୁଣେ ସୁଜନେ ପ୍ରିୟ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧା ପାନ ଯେଣୁ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏ ଚାରିର ଶଙ୍କର ମୂଳ ନିଗମ ବନ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଯେବେ ତରିବ ମାୟା ମୋହେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ହରିଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାମ ଯେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ କଳି କଳ ସେ ଭୟ କରି ଏକାନ୍ତେ ମୁନିଏ ବିଚାରି ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ ଜାଣନ୍ତି ଶୋଭେ ସର୍ବ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗେ କଲେ ଇଚ୍ଛା ସକଳେ ମିଳି ପ୍ରାତ କାଳେ କର୍ମ ସାଧିଲେ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ସୁତ ମୁନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରି ସକଳେ ବସିଲେ ଆବରି ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ ଋଷୟୌଚୁ ଭସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୋର ମହିମା ଅନୁମାନେ ସର୍ବପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିବୁ ତାହାର ସମ୍ଭାଷ ସଂସାର ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଗୋଚର ତୁମ୍ଭ ମତେ ବ୍ୟାସ ମୁନିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଏକଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି ତାଙ୍କ ବଦନୁ ଅଛୁ ଶୁଣି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ତହିଁ ବେଦ ପୁରାଣ ଯେତେ କହି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଦଇବେ ଅଛି ଏହି ମତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁରେ ଭକତି ଶିଷ୍ୟର ହିତେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କହେ ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ ଯେଣୁ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭରେ ଯେବେ ଦୟା ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି ଯୁଗ ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣୀ ସକଳ ଧର୍ମ ଆମ୍ଭେ ଜାଣି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଭ ଆମ୍ଭ ମତେ ସାର ଉଧରି ତୁମ୍ଭ ଚିତେ କହ କେ ମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏ ଘୋର ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମହି ତଳେ ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ ସେହେତୁ କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ
ଘୋର ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ପଥ ହୁଡ଼ି ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସଙ୍କଟ ତରି ଯାଆନ୍ତି ଭଲେ ଯା ଭୟ ଜୀବ ତେଜ ହରେ ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି ପାବନ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶୋଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ଗଙ୍ଗା ଯେ ସନେ ସ୍ନାନ ପାନେ ଯାହାର ଯଶ ଗୁଣ ଶ୍ଲୋକେ ପୁଣ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ଏକେ ଏକେ କଳି କଳୁଷଣ ଲାଗଇ କେବାନ ତରେ ଆଗାଇ ଯେ ଯଶ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବବନେ ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଶରୀରେ ଅବତାରେ କଳିଆଗମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷି ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ କରି ତରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭୂମୁନି ବର ତୁମ୍ଭେ ଦୟା ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସଙ୍ଗ ହୋଇଲୁ ତୁମ୍ଭ ମେଳେ ଏ ଭୟଙ୍କର କଳି କାଳେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ଭବ ଜଳେ ଏ ଜଳୁ କର ତୁମ୍ଭେ ପାର ବୋଇତେ ଯେନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସେ ହରି ଭକତ ବତ୍ସଳ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆଦି ମୂଳ ସକଳ ଧର୍ମ ଯାର ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବିହରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ କଳିଆଗମେ ଭଗବାନ ପଶିଲେ ଆପଣା ଭୁବନ ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ରଖିବ ସେ କାହିଁ ଶରଣ ପଶିବ ସେ କଥା କହ ମୁନି ବର ଆମ୍ଭ ସଂଶୟ ହେଉ ଦୂର ଆତ୍ମାର ମାୟା ଯୋଗ ବଳେ ବିହରେ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତ୍ୟ ତୋଷ ନ ଲୋଭେ ଆମ୍ଭ ଚିତେ ଜିହ୍ୱା ଯେ ସନେ ସୁଧାରସ ପିବନ୍ତେ ନୁହଁ ସନ୍ତୋଷ ଅନନ୍ତ ରୂପେ ଥାଇ ହରି ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ କର୍ମ କରି ଏମନ୍ତେ ନୈମିଷାବନସ୍ତେ ସକଳ ମୁନିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ ଏ ଘୋର ଭବ ଦୁସ୍ତରରୁ ଉଦ୍ଧର ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାಂ ବୟାସିକ୍ୟାಂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷିକୋପାଖ୍ୟାନେ ଋଷି ପ୍ରଶ୍ନେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନେ କନେ ଶୁଣି ହରସେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ଜୀବ ରହିତେ କୃତକୃତ୍ୟ ହସି କହନ୍ତି ମୁନିସୁତ ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ ଯେ ସୁକ ଏମନ୍ତ ଗମନ କରିଣ ଦେହ କଲେ ଶୂନ୍ୟ ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ମନେ ଧରି ବ୍ୟାସ ଡାକନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କରି ପିତାର ସ୍ନେହ ଭଗ୍ନ ଅର୍ଥେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ହୃଦୟ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ କରୁଣା ବହି ଯେହୁ ଚିତେ ଅଖିଳ ବେଦର ସାଗର ଯେ ଅନୁଭବ ଆପଣାର
କହିଲେ ପୁରାଣର ସାର, ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଭାରତୀ ନର ନାରାୟଣ, ଯେ ସତ୍ୟବତୀର ନନ୍ଦନ, ଯେ ନରୋତ୍ତମ ଏ ସଂସାରେ, ନମଇ ତାହାଙ୍କ ପୟରେ। ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନ, ସାଧୁଏ ତୁମ୍ଭର ବଚନ। ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ବାଣୀ, ଜୀବନୀ ସ୍ତରେ ଏହା ଶୁଣି। ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତେ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଯେତେ ମତେ। ଫଳର ଆଶା ଯହିଁ ନାହିଁ, ବିଘ୍ନ ପଶିବ ବା କାହିଁ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଯେବେ, ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହୁଏ ତେବେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ, ଶୁଷ୍କ ତରକାରୀ ନାଶ ଯାଏ। ଭକ୍ତି କଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ଜୀବନ ପଡ଼େ ମାୟାମୟେ। ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ଶୁଣି ଯେବେ, ଭକ୍ତି ନ ଜନ୍ମେ ମୂଢ଼ ଭାବେ। କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର, କାହୁଁ ତରିବେ ତମ ଘୋର। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚନ୍ତି ଯେତେ ନର, କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର। ଅର୍ଥେ ନ ପାଇ କାମ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅଧମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଯେତେ, ଲୋଭେ ଭ୍ରମଇ କାମ ଅର୍ଥେ। ଯାବତ ଜୀବନ ଧରଇ, କାମ ଲୋଭରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଜୀବର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାରେ, କେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ। ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ, ଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ। ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ, ଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ। କେହୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, କେହୁ ବା କହେ ପରମାର୍ଥ। କେହୁ କହନ୍ତି ଭଗବାନ, ନିର୍ମଳ ପରମ ଯେ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଭାବେ ପ୍ରୀତି ଯେ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରନ୍ତି। କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ଭକ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ହରି ଶ୍ରବଣୁ ଭକ୍ତି ଜାତ, ଅଜ୍ଞାନୀ ନ ଜାଣେ ଜଗତ। ଏଣୁ ଅଖିଳ ଏ ଜଗତେ, ଅଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଯେତେ। ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ, ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନାରାୟଣେ। ଯେବେ ସନ୍ତୋଷ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଦେଇ। ଏ ଘେନି ହୋଇ ଏକ ମନ, ଭାବେ ତ ଶିବେ ଭଗବାନ। ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ, ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ। ନିର୍ମଳ କରି ସ୍ଥିତ ମନ, ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ। ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ, ପୂଜା କରିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳ୍ପେ। ଏ ଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ, କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଡ଼େ। ଏଣୁ ଜଗତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ, କୃଷ୍ଣ ନ ଭଜିବେ କେମନ୍ତେ। କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣେ ଭକ୍ତି ଯାର, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟ ସାର। ହରି ଚରଣେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବ୍ୟଧା। ସେ ପୁଣ୍ୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ। ତେବେ ସେ ହରି ରସେ ରସେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମିଶେ। କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି, ବଦନେ ମହିମା ମହନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ହରି ବସେ, ସର୍ବ ଶୁଭ ଫଳ ଧ୍ୱଂସେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ବେଦେ କହନ୍ତି ମୁନିଜନ। ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି, ଏଣୁ ଭକତ କୁଆଦରି। ହେଳେ ତାରଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ, ଯେଣୁ ଭକତ ଜନ ବନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କ ସେବା ବଳେ, ଦହନ ହନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ। ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷଏ, ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନର ଦେହେ। ସ୍ୱଭାବେ ରଜ ତମ ଦୁଇ, କାମାଦି ଯେତେ ରିପୁ ଥାଇ। ଚିତ୍ତ ବାହାର ହୋଇଯାନ୍ତି, ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଆବରନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ, ନିର୍ମଳେ ହୋଇବ ପ୍ରସନ୍ନ। ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହି, ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଦି କାହିଁ। ଅଶେଷ କର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ, ଏଣେ ଛିଡ଼ଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ। ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ, ଛାଡ଼ଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ସେ ଦେଖନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି।
एणु पंडित जन जेते आनंदे भक्ति जोग मते हरि विषये दृढ़ चित्ते नित्य भजन्ति आत्मा मते विष्णुर मायार संभूत आदि प्रकृति जनमत से सत्तरज तम गुण सृष्टि पालन संहारण अनादि परम पुरुष एतिने गुणे जे प्रवेश सृष्टि उदये ब्रह्मा होई पालने विष्णु से बोलाई संहार काले रुद्र रूपे सुखे विहरे मोर कल्पे से शुद्ध सत्य विष्णु देहे जंतुक श्रेय गुण बहे काष्ठ संजोगे धूम जात धूमरु अनल संभूत तृतीय भाग ए प्रमाण तामस रज सत्गुण ए भावे ब्रह्मा परिमाणे भवसागर तरे प्राणी निर्मल चेता मुनि जेते से उत्तपति जगते स्वभावे घोर भयंकर एणे न भजे मन जार अहिंसा शांति गुणे थांती हरिचरण नित्य चिंती धन संपदे जार इच्छा से करे भूत प्रेत दीक्षा संसारे वेद कर्म जेते तप साधने क्रिया मते परम तत्व ज्ञानी आदि कठोर जेते कर्म साधी ए सर्वगति नारायण एवे हो मुनि गणे शुण एमंते सूक्ष्म रूप धरे मायारे संसारे बिहरे स्वभावे निर्गुण मुरारी खेलई त्रिगुण आवरी सकल जीव मध्य थाई अज्ञान जीव न जानई अशेष महिमा जे धरे किबा उपमा देवा तारे सकल भूते हरि बसे क्षेत्रज्ञ रूप परकाशे अग्नि जैसने काष्ठे थाई से रूपे विश्व आत्मा सेई स्वतंत्रे तांको देह थाई विषय भोग कुकरई देव तीर्यक नर आदि से लीलावतीर प्रसिद्धि तहिरे अनरक्त होई पाळई सत गुण बही से हरि चरण पंकज सुजन जन माने भज कहि जगन्नाथ दास गीत प्रबंधे कृष्ण रस इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने श्रीभगवदानुवादवर्णनं नाम द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय श्रीशोत उवाच सुत कहन्ति शुद्धचिते हरसे मुनिଙ୍କ ग्रते शुण सकल मुनि जने हरिचरित सुधा जने सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरी महत्तत्वादि अंगे पशि विराट रूपे ब्रह्मराशि कला से बह ईषोडश अनादि परम पुरुष बुद्धि चेतना अहंकार मन अंतरिक्ष समीर अनल जल बसुमती पंच इंद्रिय जहा चिंती जीव परम ईषोडश ए आदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि संगे इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी तानाभि कमल सकल प्रकाशी अच्छा दिला जल ब्रह्मा होइले तहु जात से प्रजापतिंकर नाथ तार शरीर सृष्टि लोक प्रकाश होइले अनेक से शोभतत्व विश्वरूप जार वियाण मोहकल्प अनेक चक्षु द्वारे भरी से विश्वरूप ब्रह्मचारी सहस्रपाद उरुभुज शिरवदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रवण बसन कुंडल भूषण मणिकुंडल झटकंती दिशंती अति रूपकांती से सृष्टि मध्य मायाधर करई जेते अवतार तांकरी मूल विजयी जगते ब्रह्मा से बोलाई जार हंसांसर बळे गगन पृथ्वी पाताळे देव मनुष्य पशु आदि निगम गोचरे संपादी
प्रथमे कुमार बयस सृष्टि उदय उपदेश दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तप साधिले दृढ़ चित्ते द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिले यज्ञ सर नामे पूर्व प्रलय काल वर्षे मही जे थिला रसा तले ताकू धरे नरहरि तक्षणे काल रूप धरी धरी जले भसाइला बराह कल्प बोलाइला तृतीय ऋषि संगे हरि नारद ऋषि रूप धरी विष्णु भक्त जनहिते निष्काम भाव उपगते चतुर्थे जन्म देव कांडे धर्म उद्देश्य कर्म कांडे से रूपे नर नारायण सृजिले धर्म आचरण तप साधिले दृढ़ चित्ते सृष्टि कल्पने अविरते पंचमे सिद्धि अवतारे जन्मिले कर्दमर घरे नाम से कपिल बोलाई पिता माता को ज्ञान कही षष्ठ स्वर्गरे नरहरि अत्रिर वंशे अवतरी अनेक ज्ञान शास्त्र कल्पे जन्मिले दत्तात्रेय रूपे सप्तमे रुचि ऋषि बीर्जे जन्मिले आकुतिर गर्भे ए रूपे यज्ञ अवतार पालिले स्वयं मकर अष्टमे नाभि गृहे जात ऋषभ मेरु देवी सुत कठोर अति तप कले ज्ञानी को पथ देखाइले नवमे पृथु रूप धरी बळे दुहिले वसुंधरी फेरे धरणी करी सम नाम बहिले उषतम दशमे मत्स्य रूप होई नादे औषधि बीज बही प्रलय जले बिहरिला रवि कुमार को रखिला एकादशरे चक्रधर जे रूपे जन उपकार इंद्रर अर्थे देवासुरे क्षीर समुद्र मंथिबारे कपटे कूर्म रूप होई मंदरगिरी पृष्ठे बही अमृत क्षीरा नबुआणी देवंको पियाइले पुणी मोहिनी रूपे त्रयोदशे असुर मोहे काम बसे चतुर्दशे नृसिंह बपु विदारे हिरण्यकशिपु वामन रूपे पंचदशे बळी को छळिले विश्वासे षोडश अवतारे हरि परशुराम रूप धरी पितार बद्ध अहंकारे धरणी एक विंश बारे भ्रमिले महाकोपानळे राजा को धरी बाहुबळे दुष्ट क्षत्रिय काटी मुंड रुधिरे पूर्ण कले कुंड तर्पण कले पितृगणे तपे रहिले घोर बने सप्तदशरे सुर कार्ये जन्मिले पराशर बीर्जे निगम वृक्ष थिला एका विचारी कला शत शाखा प्राणी को देखी अल्प बुद्धि जे धर्म संसार प्रसिद्धि से पुणी दिवा कर वंशे श्री रामचंद्र अष्टादशे जलधि बांधी सीता छळे लंका ध्वंसिले भुज बळे रावण मारी देव कार्ये धर्म स्थापिले हुराजे ऊनविंशति रूपे हरि जादव वंशे अवतरी कृष्ण शरीर राम तुले अवनि भारा निबारिले कଳି आगमे भावग्राही पाषाण्ड जन मन मोही बुद्ध नामरे द्विज घरे जन्मिले किकट नगरे ज्ञान उद्देश्य भगवान मोहिले असुरଙ୍କ मन एमंते जन्म एकविंश सुजन हिते ऋषिकेश से पुणे कଳି जुगन्ते राजा को देखी जगते निर्दय हृदय प्रजा मारी धन जीवन नित्य हरि से कोपे विष्णु जो सागरे जन्मिबे कल्की अवतारे मनरु अति बलवंत अश्वारोही जगन्नाथ सुनंद खड्ग करे धरी दुष्ट राजा को बेगे मारी अल्प प्रजा जनशेष दयारे लभिबे आश्वास से सत्यनिधि मायाधर असंख्य करे अवतार यथा अक्षय हृदय सहस्र क्षुद्र नदी बहे ऋषि देवता मनु राजा जे मनु पुत्रे महातेजा ए आदि जेते प्रजापति विष्णुर अंशे जन्म हंती के अंशे केते कला होई विभूति गुणे के जन्मई सकल अवतार सार किय वा देवा पटांतर
निज मूर्ति चक्रधर स्वयं श्रीकृष्ण अवतार एमंत नाना रूप धरे से हरि संसार विहरे दुष्टंक बल तेज हरि संसार रखे नर हरि विष्णुर जन्म कर्मवाणी जेहा जत्ने नित्य शुणी रात्र दिवस मध्य जेबे काल बंचंती कृष्ण भावे से दुख संकट उतरती जन्म मरणे नाही भ्रांति विष्णु जन्मर जनहिते एमंते नाना रूप जेते स्वभावे रूप जार नाही निर्लेप निरंजन सेहि मायार गुणे विरचित महत आदि रुसंभूत जेसने मेघ शून्य थाई गगने धूଳି जे उड़ई ताहाकु दृष्टि ऊर्धे देखी जे सत्य प्राय उपलक्षी ताहाकु बोली ज्ञानहीन एबे हो शुण मुनिजन स्वभावे दृश्य वन नुहे गुण आवरी देह बहे एणु ए जीव रूप बही जन्म मरण पथे थाई सम सम रूप जेते संभवे विष्णु मायाग्रस्ते आत्मारे कल्पित ईश्वर एतहु ब्रह्मार विचार माया मिश्रित प्राणी जेबे निरस्त होई ज्ञान भावे तेबे आत्मारे आत्मा देखी निर्मल मही मानि रेखी एमंते जन्म कर्म जेते विचार करी वेद मते कहन्ति जेते मुनि ध्याने ए न घटई अनुमाने परमानंद रूपे चित्त जेते से हुई मिश्रित तेबे सम्मत ब्रह्म ज्ञान जाणई तत्व ज्ञान जन ताहार जन्म कर्म नाही वेदर गुप्त तत्व सेहि ताहांक जन्म कर्म भावे कविए वर्णन्ति स्वभावे स्वभावे जन्म जार नाही विचार करी बसे काहि अमोह लीला नरहरि आत्मारे विष्णु माया करी ब्रह्मांड सृजई पाळई ताहाकु अन्ते से उसई प्राणीक मध्ये आत्मातंत्रे षड्वर्गे भोग करे नेत्रे एणु ईश्वर से बोलाई किस उपमा देवी मोहि ईश्वर लीला कर्म जेते के जानी पारे तर्क मते एहार अछि जेते नाम स्वभावे जेते गुणग्राम नट जे सने माया करी मोहर कुहुक विस्तारी अज्ञानी जानी बकी ताहा दूरधिगम्य विष्णु माया एकाल चक्र तार हस्त के जानी पारे तार ग्रस्त से हरिपाद पद्मगंध जे नित्य पिए मकरंद हिंसा कपट दूरे तेजी सर्वानुकूले कृष्णे भजी हेमंत भावे जे भजई माया ताकू न लगई ए जे पुराण भागवत निर्मल पद ब्रह्म तत्व कृष्णर चरित प्रशंसी प्रकाश कले ब्रह्म ऋषि जीवर मुख्य फल अर्थे धन्य मंगल ए जगते सर्वनिगम इतिहासे सार उद्धरी मन तोसे आत्मज्ञानी मध्य सार जे सुख रूपे अवतार ताहांगु भागवत दीक्षा दे कहिले आत्मा शिक्षा से पुणी परीक्षित आग कहिले आत्मा अनुरागे ब्राह्मण सापे से विकले निवास करी गंगा जले परम ऋषि मेले थाई कृष्ण चरणे मन देई ए भागवत रस शुणी तरिला भव तरंगिणी से कृष्ण लीला कार्य लाभे निज भुवने पुणी जीवे संगते घेनी धर्म ज्ञान निज शरीरे बेलीन ए कली जुगे जेते नरे पड़िबे माया अंधकारे ताहांको तपन उदित होइब भावे भागवत राजा संगते गंगा तटे अनेक ऋषिंक संगते ए भागवत तत्ववाणी सुख मुनिंक मुख शुणी जानिली सुख अनुरागे
एबे कहली तुम्भ आगे कही दास जगन्नाथ सुजन हिते भागवत ए भावे चिंतन हरि घोर संसार जीवतरी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने नाम तृतीय अध्याय। जय श्री कृष्ण।